तो पिला माने समस्त को यह नुआ वीडियो रे स्वागत। आम पढ़ुले षष्ठ श्रेणीर विज्ञान परिस्थान परिस्थानर समस्त आलोचना सरी जाइथिला। ताहा आमर प्लेलिस्ट रे वीडियो अपलोड मध्य हो सारी संपूर्ण भावे आलोचना आम करथिले। जे माननकु देखिबार अछि से माने आमर प्लेलिस्ट को जाय मध्य देखि परिबे। पिला माने ग्यारंटी देकी कहूची जो माने जदि से वीडियो थरे देखि देले ताले ए वीडियो देखिबा को पड़िबो नाही। एते सुंदर भाବରେ ता बुझाइछि आउ कोनोसी डाउट से चैप्टर रु आउ रहिबो नाही। जेमिति कि तुमको ए प्रश्नोत्तर करबा को मध्य कोनोसी असुविधा हेबो नाही। मु रेकमेंड करबी हमर प्लेलिस्ट को विजिट करंतु आउ से वीडियो को थरे देखंतु। आउ जदि फेर भी जदि किसी डाउट रहउची ताहेले एई हमर अभ्यास कार्य वीडियो को देखंतु। पिला माने आरंभ करबा। देखो तुम को पूरा सुंदर सुंदर करी लिखिकी आनीची। निजे अक्षर रे हाथ रे लिखले टिके अक्षर सुंदर दिसुनी सेति पे कोन करची पूरा आगो लिखिकी आनीची आ तुम मन को बुझेबी। आरंभ करबे पिला माने। ठीक अछि। एक नंबर कोन कहूची देखो। एक नंबर कहूची गोटे बा दुईटी वाक्य रे उत्तर देबा। ठीक अछि पिला माने। देखो क नंबर कहूची परिस्थान काहाकू कुहा जाय। आम पढ़ी पिला माने परिस्थान हेउची जीव और तांको पाखापाखी जैविक अजैविक परिवेश समेत गठित एक प्राकृतिक परिवेश अटे। ता माने जीव जगत रहउतिबा जेते सब प्राणी और उद्भिद मानकर तांकर चतुर्पार्श्व को आमे परिस्थान बोली कहबा। ता माने परिस्थान गोटे छोट एकक। तो एठी लगा अछि देखो निजे लिखि देछि परिस्थान हेउची परिवेश रो एक अंश विशेष। परिवेश कहले आमे जानि जे बहुत बड़ जिनिस एमती और सेतिरे गोटे छोट जिनिस होला परिस्थान। सेमती ख नंबर करबा। उद्भिदर उपयोजन काहेकि आवश्यक। उद्भिदर उपयोजन कहले कोन आमे जानि जे जे उद्भिद कोनोसी परिस्थिति रे मध्य निजर शरीर किंबा अन्य सब गुण पई खाप खुआई चली पारे ताहाको आमे उपयोजन कहिथाउ। तो तार उपयोजन कोन पई आवश्यक होइथाय। देखो भिन्न भिन्न परिस्थान रे भिन्न भिन्न उद्भिद देखा जानती। अलग अलग जगह रे जेमिति कि मरुभूमि रे अलग उद्भिद देखा जिवो सेमिति तृणभूमि रे अलग उद्भिद देखा जिवो आउ सेमिति पहाड़िया अंचल रे अलग उद्भिद देखा जिवो। तापर 2 नंबर कोन कहूची देखो परिवेश रो परिवर्तन सह खाप खुआई चलिबा पई उद्भिदर उपयोजन आवश्यक हेइथाय। ता माने जदि परिवेश जेमिति थाए जदि अधिक खरा होतिबो से परिवेश रे से खाप खुआई केमिति चलिबो तार कम उत्सेदन केमिति करी से बंजी पारिबो सेमिति जदि बेसी वर्षा होतिबो ताहेले से केमिति चली पारिबो तांकर शरीर रो खाप खुआई सेटा को आमे उपयोजन कहिथाउ। ठीक अछि पिला माने आशा करछि ख नंबर बुझि पारथिबो। एबे ग नंबर आड़ को जिबा। देखो ग नंबर कहूची तीनोटी अजैविक कारक। हम कारक पढ़िथिले पिला माने जैविक कारक और अजैविक कारक। से अजैविक कारक मध्य हला तीनोटी जल जहार जीवन नाही वायु और सूर्यलोक ए तीनटी हला अजैविक कारक। तम सब अलग बे लिखि पारिबो मृत्तिका आ अन्य सब भी जहार जीवन नाही कारक गुडिक से गुडिक तम मध्य लिखि पारिबो। एबे देखिबा पिला माने 2 नंबर कोन देछि। 2 नंबर कहूची माछ को पानी रे काढ़ी देले से मरी जाए यार कारण कोन हमको पचारुछि। हम जानि छे पिला माने देखो एटी लिखि देछि माछ गाली सहाय्य रे जलरु द्रवीभूत अम्लजान ग्रहण करी श्वास क्रिया करि थाए। देखो हम जानि छे जे माछ पानी भितर रहे आउ पानी रे रहिथिबा मिसिकी रहिथिबा से अम्लजान को निजर गाली सहाय्य रे कन्वर्ट करी कि से ग्रहण करि थाए। एमती खोला आकाश रो से ग्रहण करि परिबो नहीं अम्लजान को। तेणु ताहाकू पानी रे जदि हम काढ़ी देबा ताहले कोन करिवो से श्वास क्रिया करि परिबो नाही काहेकि खोला आकाश रे मिलुथिबा ऑक्सीजन बा अम्लजान को से ग्रहण करि परिबो नाही सेति पे से मरि जाई थाए। आशा करछि 2 नंबर को बुझि पारथे पिला माने। आउ को बढ़ी पाइबे आगरे कोन देछि देखिबा। एबे देखिबा ख नंबर। ख नंबर कहूची घोड़ा मरुभूमि रहबा संभव नुहे। ताहार क्यों कारण पई से मरुभूमि रे रहबा संभव नुहे ता हमें देखिबा। अत्यधिक हो जायछि देखो एडजस्ट करिवो अत्यधिक
ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ଖାଦ୍ୟାଭାବ ଓ ଜଳାଭାବ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଗଠନ ଯେପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଘୋଡ଼ାର ସେପରି ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କିଏ ଆମର ମରୁଭୂମିରେ ରହିଥାଏ, ମରୁଭୂମିର ଜାହାଜ କାହାକୁ କହନ୍ତି ଓଟ। ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗ୍ରୀଷ୍ମତାପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିପାରିବ, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ପାଦ ସେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ମାଂସାଲ ଯୁକ୍ତ, ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ବଡ଼ିଟା ଉପରେ ଦୂରରେ ରହିଥାଏ, କାହିଁକି ଗୋଡ଼ ବସି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ାର ସେପରି ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବ ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯଦି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ସେ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମରୁଭୂମିରେ ରହନ୍ତି ଯେମିତିକି ଓଟ, ସେମାନେ ବହୁତ ଦିନ ନ ଖାଇକି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତାପରେ ଜଳର ଅଭାବ, ସେଇ କଥା କହିଲା, ଜଳର ଅଭାବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଓଟମାନେ ବଞ୍ଚିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଘୋଡ଼ା ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କରୁଛି? ତେଣୁ ଘୋଡ଼ା ମରୁଭୂମିରେ ରହିବାର ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁନି। ଆଉ ତା'ର ସେ ଖୁରା ଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଖୁରା ସବୁ କ'ଣ ବାଲିରେ ପଶିଯିବ, ଆଉ ତାହାକୁ ଚାଲିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଆଉ ଏମିତି ଥାଏ, ପାଦ ମାନେ ଏମିତି ଥାଏ କାହାର? ଓଟର। ସେମିତି ପାଇଁ ସେ ଧସିଯାଏ ନାହିଁ ବାଲିରେ ଓ ସେ ଆରାମରେ ଚାଲିପାରେ। ସେଇଟା ତା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖ ଗ ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖିବା। ଗ ନମ୍ବର କହୁଛି କଲରା ଗଛ ସିଧା ଛିଡ଼ା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? କଲରା ଗଛ ଦେଖିଛ ପିଲାମାନେ, ସେ ଅତି ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ଓ ଲତାଯୁକ୍ତ ଉଦ୍ଭିଦ ଅଟେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସିଧା ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଏମିତି ବଢ଼ିଥାଏ। ତମେ ଯଦି ଦେଖିଥିବ କାକୁଡ଼ି ଗଛ, କଲରା ଗଛ ଏସବୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କଥା କୁହାହେଇଛି ଏଇଠି। ଦେଖ ସେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ? ଲତା ଜାତୀୟ ଓ ଦୁର୍ବଳ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ସିଧା ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। କେଉଁଠି ଠିକ୍ ଚିହ୍ନାଅ। ଦେଖ କାକୁଡ଼ି ଲତାର ଆକର୍ଷି ଏହାକୁ ମାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏଇଟା ଠିକ୍ ନା ଭୁଲ? ଏଇଟା ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ। କାକୁଡ଼ି ଗଛର ଯେଉଁ ଆକର୍ଷି ଥାଏ ତାହାକୁ ସେ ଆଗକୁ ଏମିତି ମାଡ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡଟା, ଉପର ମୁଣ୍ଡଟା, ତାହାକୁ ଆକର୍ଷି କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି? ଖ ନମ୍ବର କହୁଛି ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ମାଛର ଲାଞ୍ଜ ଏମିତି ପଛଆଡ଼େ ଏମିତି ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ଓ ସେଇଟା ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାମାନେ এই ଉକ୍ତିଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ କେଉଁ ଦେଖିବା, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ। ଖଜୁରୀ ଗଛ ଏକ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କାହିଁକି? ଖଜୁରୀ ଗଛ ମରୁଭୂମିରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିପାରେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଯଦି ଆମର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅତି କମ୍ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ ବା ଅତି କମ୍ ଜଳରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ତାହାକୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ମରୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ବୋଲି କହିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଘ ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ଓଟ ଏକ ଜଳଜ ଉଦ୍ଭିଦ। ଆମେ ଏବେ ପଢ଼ିଲେ ପିଲାମାନେ, ଓଟ ମରୁଭୂମିରେ ରହିଥାଏ। ତାହାର ଶରୀର ମରୁଭୂମିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଅଟେ ବା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେମିତି ମରୁଭୂମିରେ ଖାଇବ, ରହିବ, ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିପାରିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଦେଖା ହେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ।